خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم دلیری سے دعا کرنے کے تعلق سے تمثیل پر غور کریں گے۔ لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 5ویں تا 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ اس تمثیل کا آغاز سادہ ہے لیکن انجام انتہائی گہرائی کا حامل۔ ایک بالغ ایماندار جس کی نشوونما کلام مقدس کے ذریعے ہوئی ہو اور روحانی طور پر بالغ ہونے کا واحد طریقہ یہی ہے، وہ خدا کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ خدا کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر ہی اصل میں آپ کی روحانی بلوغت کا نشان ہے۔ روحانی طور پر بالغ ہونے کے لیے خدا کی فطرت کو جاننا از حد ضروری ہے۔ خدا کے بارے میں ایک سطحی علم، خدا کے بارے میں ایک سرسری معرفت، خدا کے بارے میں ایک محدود علم، ایک محدود سمجھ کو اور ایک محدود ایمان کو اور ایک محدود بھروسے کو پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم روحانی بلوغت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم واقعی خدا کی فطرت کو سمجھنے کی بابت بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خدا مطلق العنان اور خدا قادر مطلق ہے۔ وہ منصوبے کو جانتا ہے اور اس کے پاس منصوبے کو کارآمد بنانے کی قدرت ہے۔ اس کے پاس کامل علم ہے، لہٰذا منصوبے کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اسے مزید معلومات فراہم کریں، اور وہ حالات کے مطابق جوابی رد عمل نہیں دیتا۔ اس بات کا جاننا کیوں اہم ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا کے بارے میں یہ تمام حقیقتیں اس بارے میں سوال اٹھاتی ہیں کہ ہماری دعائیں کیسے معنی خیز ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، میں دعا کیوں کروں؟ میری دعا اور درخواستوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کچھ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں یقیناً خدا کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، میں خدا کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے مجھ سے کسی بھی بارے میں کوئی بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے حتمی منصوبے اور ترتیب کو تبدیل نہیں کرنے والا۔ چنانچہ جب مجھے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو مجھے جو کرنا ہے وہ بس یہ ہے کہ مختصر سے تھوڑے سے حصے میں شامل ہوں اور کہوں کہ خدایا تو جانتا ہی ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ تکلیف رساں مسئلہ ہمیں درپیش ہے، یہ حیرانگی کہ ہماری دعاؤں کی جگہ آخر کہاں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا خدا کے بارے میں نقطۂ نظر بالغ اور وسیع ہے، اور ہم خدا کے کردار کو سمجھتے ہیں اور خدا کی فطرت کو، اور یہ کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، تو کیا اس سے ہماری دعائیہ زندگی ماند نہ پڑ جائے گی؟ آپ کہتے ہیں، دیکھیں خدا کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا مالک اختیار کل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا حکمت سے معمور ہے اور قادر مطلق ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور آغاز سے انجام تک اور اس دوران تمام تر وقت میں ہر بات کو طے کر چکا ہے، تو پھر دعا کرنے کی سرے سے ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ خدا نے صرف انجام ہی کو مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ اس نے انجام تک پہنچنے والے ذرائع کو بھی طے کیا ہوا ہے۔ یہ خدا کے ذہن کو تبدیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ خدا کے منصوبوں کو بدلنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق اسے وہ معلومات فراہم کرنے سے نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس کا تعلق ان حالات کے بارے میں چوکس ہو جانے سے نہیں کہ جن کی وہ پیش بینی رکھنے سے قاصر تھا۔ اس کا محض تعلق اس بات سے ہے کہ ہم خدا کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ بہتر سوچ یہ ہے کہ خدا مجھے وہ وسیلہ بنانے کے لیے استعمال کرے
जिसके जरिए वो अपने अबदी नताइज को हासिल करता है। मैं वो जो कि मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल आगाह और किसी तरह से काबिल नहीं हूँ, और फिर वो मुझे इस बात के लिए न सिर्फ बरकत दे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अजर दे, जो कि सोच से भी बढ़कर होगा। बाइबल मुकद्दस इसीलिए हमें दुआ करने को कहती है। दुआ ऐसा जरिया है जिससे खुदा की बे इंतहा हिकमत, ला इंतहा कुदरत और कामिल मकसद इकट्ठे हो जाते हैं ताकि उसकी मर्जी को पूरा करें। आप बगैर ईमान लाए नजात नहीं पा सकते, आप बगैर फरमाबरदारी किए पाक नहीं किए जा सकते, और आप इस जिंदगी में उन मकासद में शरीक हुए बगैर जो कि उसकी खातिर आपकी दुआओं और आपकी खिदमत के वसीले अयां होते हैं, इस जिंदगी में खुदा की भलाई से लुत्फ नहीं उठा सकते। हम इस तमसील में यही देखने जा रहे हैं। आप 8वीं आयत में बेहयाई के लफ्ज पर गौर करें। बेहयाई कहीं ज्यादा जोरावर लफ्ज है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें जल्दी और इसरार करने की हालत है, लेकिन ये बेहयाई इसरार के लफ्ज से भी कहीं बड़ा है। बाज लुगात इसे कुछ यूं तर्जुमा करती हैं, तंग करने की हद तक जल्दबाज, बेहद इसरार करने वाला। ये एक शिद्दत बयान करने वाला लफ्ज है, या यहाँ तक कि तंग करने की हद तक दबाव डालने वाला। जो यहाँ पर हुआ वो ये है कि ये शख्स बिलाखिर बिस्तर से बाहर निकल आया और उसने उस आदमी को वो दे दिया जो उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो तंग करने की हद तक डटा हुआ था, वो बेहद इसरार करने वाला था, वो तंग करने की हद तक जल्दबाज था। ये यूनानी में अनाइदिया का लफ्ज है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके इस्तेमाल की सिर्फ एक मिसाल मौजूद है। ये नए अहदनामे में यहाँ एक ही बार अदा किया गया है। असल में इसका मतलब है बेहयाई, ऐसा शख्स जो हर तरह की शर्म के एहसास को परे करके रख दे। एक लुगत कहती है कि ये बेहद दलेर होना है, एक और कहती है कि ये यकसर बेशर्मी है। कोई ऐसा शख्स जो महज बेधड़क और दलेर हो, ऐसा शख्स जिसमें बहुत हिम्मत मौजूद हो। सो क्या हमें इस तरह से दुआ करनी चाहिए? यसु हमें यहाँ इसी तरह से दुआ करना और उन जराए में शरीक होना सिखाने लगा है जिनके वसीले से खुदा अपने मकासद हासिल करता है। चलें तमसील से शुरू करते हैं। लूका की इंजील के 11वें बाब की 5वीं आयत। मौजू है दुआ। उसने दुआए रब्बानी की सूरत में अभी अभी उन्हें सिखाया है कि दुआ कैसे की जाए। एन उसी मौजू पर गालिबन एक ही मकाम पर एक ही वक्त में लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, क्योंकि उसे पता था कि ये सवाल उठेगा, अगर खुदा की अपनी बादशाही है और खुदा की अपनी मर्जी है और खुदा का अपना मकसद है, तो फिर ये कि हम दुआ क्यों करें? यसु हमें एक तमसील सुनाता है। लिखा है, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे। अब दुआ पर तालीम ये सवाल उठाती है, क्या हमें अपनी मुश्किलात के साथ खुदा को परेशान करने से इज्तनाब करना चाहिए? जबकि आप जानते हैं कि वो जो करने को है वो वही करेगा। लिहाजा यहाँ इसकी वजाहत है। यसु वापस रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सादा, ना भूलने वाली तमसील की तरफ रुख करता है। फर्ज करें कि आपका कोई दोस्त है, यूनानी में फिलोस, जिसके लिए आपके दिल में मोहब्बत है। ये किसी पड़ोसी का मानी अदा करता है। अब इसराइल में कदीम वक्तों के दीगर ममालिक की तरह ऐसे लोग थे, और जैसा कि आज भी तीसरी दुनिया के ममालिक में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता और वो अपने पड़ोसियों पर इन्हिसार करते हैं, वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, वो एक तरह से इकट्ठे गुजारा करते हैं। लोग एक दिन की जरूरत के मुताबिक रोटी बनाते हैं, लोग उसी रोज रोटी खाते हैं और फिर वो खत्म हो जाती है। अगले रोज लोग फिर रोटी पकाते हैं। लोगों के पास अनाज का जखीरा हो सकता है, तेल की मिकदार भी हो सकती है, लेकिन लोगों के पास महफूज करने के लिए जराए न थे और उनके पास खुराक का कोई अंबार न होता था। सुबह के वक्त और रात के वक्त की दुकानें नहीं होती थीं, और ऐसे खाने पकाने की दुकानें नहीं होती थीं जो रात को यकीनन खुली हों, और ऐसी चीजों तक रसाई न हुआ करती थी। लिहाजा ये हर रोज के खाने के लिए जिद्दोजहद की बात है, और इसी तरह से ये सब चलता था। अब यहाँ एक शख्स है जिसका कोई पड़ोसी है, और वो उसके पास आधी रात को जाता है। जब रात हो जाती तो बुनियादी तौर पर कोई मोमबत्ती की रोशनी में थोड़ी ही देर तक जागता
और फिर सोने के लिए चला जाता, क्योंकि सुबह 6 बजे काम शुरू कर देना होता था। ये वो वक्त था जब काम करने का दिन शुरू होता था, तो आधी रात को कोई भी नहीं जागता था। और ये हवाला कहता है कि ये शख्स आधी रात को अपने दोस्त की तरफ जाता है और उससे कहता है, गालिबन वो एक छोटे से करीबी मोहल्ले से उसके घर जाता है और वो उसका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देता है और जाहिर है कि वो उसे जगा रहा है। दोस्त ए दोस्त, ऐसा कहना हमेशा अच्छा लगता है। जरा मश्क करके देखें कि जब आप ऐसा करें तो उम्मीद है कि आप किसी को भलाई का कुछ एहसास दिला सकेंगे कि आप उसे एक दोस्त समझते हैं। ये एक दानिशमंदाना सलाम होगा अगर तो आप आधी रात को बगैर दावत के पहुंच गए हों और किसी की जिंदगी में जहमत बन रहे हों। वो कहता है, मुझे 3 रोटियां दे। अब उसकी मुराद बेकरी की 3 बड़ी बड़ी रोटियां या डबल रोटी के पैकेट नहीं जिनके हम आदी हैं। एक रोटी बुनियादी तौर पर एक चपाती या चिपटी रोटी हुआ करती थी। वो 3 अदद चिपटी रोटियां चाहता है जो कि आम तौर पर किसी तरह के जैतून के तेल से या किसी किस्म के फल से तर की जाती या ऐसा और कुछ भी उनके साथ किया जाता। ये शाम के खाने के वक्त के लिए काफी हुआ करता। अब ये कोई फौरी जरूरत का मामला नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने को है, मेरी बीवी मर रही है, मेरा लड़का अपनी टांगें तोड़ बैठा है, हमारे घर में चोर आ गया है। वो आधी रात के वक्त जाता है और वो कहता है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। और वो शख्स गालिबन सोचता होगा कि क्या हो गया है, ये बंदा मुझे आधी रात की हल्की फुल्की गिजा की खातिर उठा रहा है। ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है। दर हकीकत ये मांगने वाले दोस्त की तरफ से बड़ा फराग दिल और बेगर्जी का काम होगा, क्योंकि वो खुद भी तो जाग रहा है। 6ठी आयत में लिखा है, मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। दुनिया के उस गर्म खित्ते में लोग अक्सर रात को सफर किया करते थे और उसका दोस्त आधी रात को आया था और उसे उठना था और उसकी मेजबानी करना थी। वो गैर मुतवक्के तौर पर आ गया था। वैसे कदीम दुनिया में मेहमान नवाजी मुतवक्के होती थी। यहूदी लोगों में इसकी बहुत ज्यादा तवक्को रखी जाती थी। उन्होंने मेहमान नवाजी में खसूसी सनद हासिल की थी। ये उनकी मुआशरती जिम्मेदारी का हिस्सा था, बल्कि उनके मजहबी फरीजे का हिस्सा था। खुदा के लिए उनकी खिदमत का एक हिस्सा परदेसी का ख्याल रखना होता था। क्या ऐसा नहीं था? मेरी मुराद ये है कि ये पुराने अहदनामे की बात थी। उन्हें इल्म था कि उन्हें क्या करना है। चुनाचे ये बेचारा जिसके यहाँ आधी रात को उसके घर पर ये मेहमान आन पहुंचा है, वो एक तरह की कश्मकश में मुब्तला है कि कैसे एक अच्छा पड़ोसी बन पाए। वो एक बुरा मेजबान होने का इंतखाब नहीं कर सकता था, क्योंकि सकाफती बातों का लिहाज करने में मेहमान नवाजी तरजीहात में एक बुलंद मकाम रखती थी और उसे पता था कि उसके पड़ोसी दोस्त को भी इस बात का इल्म है। लिहाजा वो दोनों ऐसा काम करेंगे जो कि दुरुस्त होता, अगरचे ये उन दोनों के लिए कुछ दुश्वार था। लिहाजा वो कहता है, ये असल में मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी खाने की जरूरत नहीं। ये मेरे एक दोस्त के लिए है जो किसी सफर से आया है और मेरे पास उसके सामने पेश करने को कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि वो भूखा है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं। वहाँ दुकानें नहीं हैं, रेस्टोरेंट नहीं हैं, खुराक का जखीरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी दुनिया से तो वैसे ही वो बहुत मुख्तलिफ है। क्या ऐसा नहीं है? जहां आप हर रोज उस रोटी से गुजारा करते जो आपके पास होती, और यहाँ उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था, जो कि 7वीं आयत में है। लिखा है, और वो अंदर से जवाब में कहे। यहाँ पर ये बातचीत दीवार के आर पार हो रही है। मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। अब ऐन यही बात है जिसकी आप तवक्को करते होंगे। अब दरवाजा बंद है। ये कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जैसा हमारे यहाँ होता है, जिसे आप बाआसानी बंद कर देते हैं। बाज दफा दरवाजे असल कड़ों पर लटकाए जाया करते, जो कि धात और लोहे को मिलाकर बनते, और उसे हिलाना कोई सादा सा काम न हुआ करता था और उसे खोलने पर काफी ज्यादा शोर पैदा होता। फिर वहाँ सारा कुंभा भी मौजूद था और वो कहता है कि मैं और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं। अमूमन एक ही बिस्तर हुआ करता था। उनके यहाँ एक बड़ी सी चटाई होती, एक कमरे के घर होते
क्या ऐसा ही नहीं था? एक कमरे के घर, एक कोने में बावर्ची खाना, रहने सहने की जगह वहीं पास कहीं और सोने का कमरा वहीं उसी जगह पर। बस चटाई को लपेटें और सब कुछ चटाई के अंदर तकियों समेत या जो कुछ भी होता उसके हमरा समेटा जा सकता। और जितना ज्यादा मौसम ठंडा हो जाता उतना ही ज्यादा वो आपस में करीब होते। इसी तरह वो अपने आप को गर्म रखा करते। लिहाजा अगर वो उठेगा तो हर कोई उठेगा, सब के सब बच्चे जागेंगे, हर एक उठ जाएगा। और शायद अब तक वो लोग जो करीब ही अगले घरों में रहते हैं उठ चुके होंगे, क्योंकि वो भी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। सारा मामला काफी परेशान कुन, बड़ा ही तकलीफ दे दिखाई देता है। ये वाकई कोई बहुत फौरी जरूरत की बात नहीं थी। मेरा मतलब ये है कि क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था? अगर वो नाश्ते तक इंतजार कर लेता, क्या आप इस मेहमान नवाजी में हद से तजावुज नहीं कर गए? उस शख्स को कह दें कि जाकर सो जाए। आप भूख को भूल जाएंगे जब आपको गहरी नींद आ जाएगी। देखें, उसे एक तकरीर सुना दें कि आप एक लंबे सफर से आए हैं, आप गालिबन थके हुए हैं, बस लेट जाएं, आपको नींद आ जाएगी और आप सब भूल जाएंगे। वो आदमी कहता है कि मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, ये बड़ी परेशानी की बात है। और फिर यीशु किसी भी तफसीली बयान को छोड़ते हुए 8वीं आयत में तमसील के पैगाम की तरफ बढ़ता है। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई यानी उसकी मिन्नत समाजत उसकी दलेरी के सबब से खुद उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। ना उठने का वाकई ही कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो वापस जा ही नहीं रहा। उसने पहले ही उसे जगा दिया है और वो पहले ही बच्चों को भी जगा चुका है। मैं आपको बताता हूं कि वो जो मांगेगा अपनी बेहयाई की वजह से वो हासिल कर लेगा। यही वो लफ्ज है जो यूनानी में आया है। उसकी बेहयाई, उसकी दीदा दलेरी, उसके तंग करने की वजह से। यहाँ पर जो जोरे बयां है वो उसकी दलेरी पर है, ज्यादा बेहयाई पर नहीं और ज्यादा मांगने पर नहीं। ये ऐसे बेमौका वक्त पर महज मांगने की दलेरी पर है जिसे करने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत दरकार है। बहरहाल ये एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर जो मंजर है वो बेहयाई भरी हिम्मत, दलेरी, इसरार पर है। वो बातें जो कायनात के खुदा के हजूर में जाते हुए हमें तकरीबन मुज़ाहिका खेज दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा खुदामंद हमें सिखा रहा है कि अपनी दुआओं में कैसे जारहाना बने, कैसे दलेर बने। इस आदमी ने दोस्ती के लिए नहीं बल्कि तंग किए जाने के लिए रद्द अमल दिखाया। मुआवजा किया जाए तो वो उस खुदा से मुख्तलिफ है जो कि पुराने अहदनामे के बकौल न सोता है और न कभी ऊँघता है। लिहाजा आप उसे जगा नहीं रहे हैं। और अगर ये शख्स उस आदमी को दोस्ती की खातिर नहीं बल्कि महज उसकी बेहया दलेरी के बायस वो दे देता है जो वो चाहता है, तो फिर खुदा जो आपसे भरपूर प्यार करता है आपको क्या कुछ बख्शेगा जब आप उसकी हजूरी में आते हैं। सो फिर तमसील 9वीं और 10वीं आयत में मौजूद हैरत अंगेज वादे की तरफ ले जाती है और ये बात सबसे अफजल है। इसे सुने, बस मैं तुमसे कहता हूँ। मुझे ये बात पसंद है। ये किसी आम शख्स की राय नहीं, ये बात मुजस्सम खुदा खुद बोल रहा है। क्या आप समझते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, ये मुकम्मल इलाही इख्तियार की आवाज है। और वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी जुर्रत ना हो कि तुम आओ और खुदा की हजूरी में दंदनाते फिरते हुए चीजों को मांगना शुरू कर दो। मेरे अजीजों, क्या आप उस शख्स की मानिंद नहीं बनेंगे? क्या आप खुदा से मांगने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे? उसे आपकी जरूरियात का इल्म है, उसे पता है कि क्या कुछ हो रहा है। उसे आपकी तरफ से मालूमात दरकार नहीं, वो आपके दिल की बात जान सकता है, वो आपकी फिक्रों को देख सकता है। वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता, बल्कि इसके बरक्स वो कहता है आजादी महसूस करो। 9वीं आयत कहती है, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये नाकाबिले यकीन बात है, क्या ऐसा नहीं है? सो मांगते रहें, ढूंढते रहें और खटखटाते रहें। दलेर होने में बिल्कुल झिझक से काम ना लें, शर्मिंदा ना हों, मांगें। ये एक तरह से पहला दर्जा है।
ढूंढें یہ دوسرا درجہ ہے۔ یونانی میں جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کسی بات کے لیے بہت زور لگانا یا تقاضا کرنا۔ اے خدا میں تجھے پکار رہا ہوں، تو میری سن، دیکھ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر کھٹکھٹائیں، آپ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مانگنے سے شرمائیں مت۔ کیا آپ نے دعا کے بارے میں کبھی ایسا سوچا؟ یہ حیران کن بات ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، یا پھر تم محض اپنی شہوت کے لیے استعمال کرنے کی خاطر مانگتے ہو، یا تم دو دلے ہوتے ہوئے دعا کرتے ہو اور اعتقاد نہیں رکھتے، یا تم نافرمان دل سے مانگتے ہو اور تم بھول چکے ہو کہ خدا ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہے مانگیں؟ بالکل نہیں۔ اسی باب کی 2 تا 4 آیات پہلے ہی اس کی شرط کو پیش کر چکی ہیں۔ آپ کو اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اے ہمارے باپ، پاک مانا جائے۔ کیا پاک مانا جائے؟ تیرا نام، تیری بادشاہی آئے۔ اور پھر ہم متی کی انجیل کے 6 باب میں سے دیکھتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو۔ لہٰذا یہ ہمیشہ خدا کے نام کے مطابق، خدا کی بادشاہی کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا مانگ لیں۔ اب 11ویں باب کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ 9 اور 10 آیت میں پائی جانے والی فراخ دلی بڑی ہی شاندار ہے، اور چونکہ 9 آیت اس قدر تعجب انگیز ہے تو 10 آیت اسی بات کو دہراتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی بات کو 2 بار کہا جائے، خاص طور پر جب آپ کسی چیز کو بالکل بھی بدل نہ رہے ہوں، لیکن وہ پچھلی 9 آیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، جو کہ ایک طرح سے آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، اور جب آپ کھٹکھٹائیں گے تو آپ جو چاہتے ہیں وہ پائیں گے۔ خدا کہتا ہے میں دروازہ کھول دوں گا۔ یرمیہ کی کتاب کے 29ویں باب کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے، لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ یہ اختیار کل کی بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لکھا ہے، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ میں جانتا ہوں میرے خیالات تمہاری بابت کیا ہیں۔ یہاں خدا کے کامل علم، کامل اختیار کل اور اس کے مقصد کے پورے ہونے کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرح سے یہ دونوں آیتیں ایسا مطلب بیان کرتی ہیں جو آپس میں میل نہیں کھاتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں اپنے منصوبوں کو جانتا ہوں، وہ مخصوص کر دیے گئے ہیں، وہ طے شدہ ہیں، وہ بھلائی کے ہیں، لیکن میں تم کو بتا رہا ہوں کہ آؤ اور دعا کرو، اور جب تم مجھے پورے دل سے ڈھونڈو گے تو میں تم کو ان ذرائع کا حصہ بنا دوں گا جو کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس سے کیا بات اخذ ہوتی ہے؟ یہ خدا کی بھلائی کا ایک تجربہ ہے، اور خدا کے ساتھ شراکت کا ایک تجربہ۔ ہمیں زندگی میں جن چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں اور آنے والی زندگی میں لطف اٹھائیں گے، یہ اس کی بھرپوری ہے، یعنی کہ خدا کے منصوبوں میں پرجوش حصہ دار بننے کا ابدی اجر ہے۔ اگلی بار جب آپ دعا کریں تو دلیر بنیں۔ اگلی بار جب آپ دعا کریں، جو کہ ہر وقت جاری رہنی چاہیے، یعنی بلا ناغہ، تو شرم محسوس نہ کریں۔ اگلی بار جب آپ دعا کریں تو خدا کی حضوری میں یوں جائیں کہ اپنا دل انڈیلنے کے لیے جوش سے بھرے ہوں۔ اگلی بار جب آپ دعا کریں تو خدا سے کہیں کہ وہ سنے اور دیکھے اور منہ نہ موڑے، اور آپ کی دل کی پکار کو سن لے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں اور خدا اپنے مقصد کو ظاہر کرتا ہے تو پھر آپ اس بات کا حصہ ہونے کے تجربے سے لطف اٹھائیں گے جو کہ وہ پورا کر رہا ہوگا، اور آپ اس کی بھلائی سے لطف اندوز ہوں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے، اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں
ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔